हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था। एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विथ 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स इनसे जो है रिकवरी की गई है, और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। नमस्कार बंधुरा, আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি সরকার। সরকারি হাসপাতালের আলমারিতে AK-47 এর পর এবার 350 কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার। দেশে বিরাট নাশকতার ছক। রাজধানী দিল্লির অদূরেই উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, তাও আবার এক কাশ্মীরি চিকিৎসকের সূত্র ধরে। দিন দুয়েক আগেই ওই চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছিল জঙ্গি গোষ্ঠী জৈশ-এ মোহাম্মদের সমর্থনে পোস্টার লাগাতে গিয়ে। এবার জম্মু কাশ্মীর পুলিশ উদ্ধার করল 350 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, একটি AK-47 সহ একাধিক অস্ত্রশস্ত্র। হরিয়ানার ফরিদাবাদে অভিযান চালিয়ে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ এই বিপুল বিস্ফোরক ও অস্ত্র উদ্ধার করে। সূত্রের খবর, উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর থেকে ডক্টর আদিল আহমেদ রাঠের নামক যে কাশ্মীরি চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয় তারই সূত্র ধরেই আজ দিল্লির অদূরে অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই চিকিৎসক জানিয়েছিলেন যে মুজাহিল শাকিল নামে আরেক চিকিৎসকের কাছে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও অস্ত্রশস্ত্র মজুত করে রাখা আছে। ওই চিকিৎসককেও খুঁজছে পুলিশ। জম্মু কাশ্মীর পুলিশ সম্প্রতি অনন্তনাগের সরকারি মেডিকেল কলেজের লকার থেকে AK-47 রাইফেল ও অন্য অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। এরপর হরিয়ানা পুলিশের সহযোগিতায় জম্মু কাশ্মীর পুলিশ অভিযান চালিয়ে 350 কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করে। ধৃত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন ও বেআইনি কার্যকলাপ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই চিকিৎসকের গ্রেফতারিতে গোয়েন্দারা মনে করছেন যে জঙ্গিরা এবার উচ্চ শিক্ষিতদেরও নিয়োগ করছে জঙ্গি কার্যকলাপ চালাতে। ওই চিকিৎসকের কি পরিকল্পনা ছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। কিভাবে এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক সকলের নজর এড়িয়ে আনা হলো সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था। एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विथ 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स इनसे जो है रिकवरी की गई है, और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে দেবেন, আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।